આ એક્સરે રિપોર્ટ જોઈને જ ખ્યાલ આવશે કે ઝેબુનિશાજીના ઘૂંટણની ગાદીની પરિસ્થિતિ કેટલી હદે ખરાબ હતી, જેના કારણે તેમના લિગામેન્ટ પણ ડેમેજ થઈ ચૂક્યા હતા. હવે ઉંમર નાની અને તકલીફો મોટી, સાથે 4 વાર એક્સિડન્ટ્સ પણ થયા. દરેક ડોક્ટર્સે એક જ સલાહ આપી કે ની રિપ્લેસમેન્ટ करावो. चलने में बहुत तकलीफ होती थी, पैर नहीं हिलता था, रात को सो तो पैर नहीं हिले, रात को नींद में दिक्कत नींद हो में रही? भी नहीं आवे, नींद ही नहीं आवे, इतना दर्द था मुझे. हाँ, मुझे कितने डॉक्टर ने बोला था कि आपका वो कोई इलाज ही नहीं है, नी रिप्लेस बिना इलाज ही नहीं है. 4 ऑपरेशन तो मेरे फेल गए, मैंने 4 बार ऑपरेशन करवाया. ની રિસ્ટોરેશન સર્જરી થકી ઝેબુનિશાજીના ઘૂંટણને બચાવી લેવામાં આવ્યો, જે બાદ તેમની ગાદી પણ નવનિર્મિત થઈ અને જાણે કે તેમનું નવું જીવન શરૂ થયું. 3 बार सऊदी, 3 बार बगदाद गई, 2 बार दुबई गई अल्हम्दुलिल्लाह. और इंडिया के तो अजमेर है, कहीं ना कहीं चालू रहता है, कहीं भी जाओ चलना तो रहता ही है. कोई बोलते मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह कोई ऐसा असबाब बनावे, कोई ऐसे डॉक्टर आवे कि जो मेरा नींद निकाले बिना मुझे अच्छा कर दे. अल्लाह ताला ने ये डॉक्टर को भेज दिए और अल्लाह ने मेरी ये मुराद भी पूरी करी, अल्लाह और किसी को भी अच्छा कर दे. क्योंकि यहाँ पे क्या नी निकालते नहीं, अपने नी को रिपेयरिंग कर देते हैं. નમાઝ અદા કરવાથી લઈને પલાઠી વાળીને બેસવું પણ શક્ય છે, માત્ર રેસ્ટોની હોસ્પિટલમાં. એટલે જ તો રેસ્ટોની હોસ્પિટલના દર્દીઓ માત્ર પ્રશંસા નહીં પણ દુઆ આપીને પણ જાય છે. के सऊदी जाके दुआ भी मांगते थे कि अल्लाह मुझे अच्छा करा, सबको अच्छा कर दे, इन डॉक्टर लोग को भी इतना जज दे दे ताकि सब आने वाले मरीज भी खुश होके जावे. ये दुआ बहुत की अल्लाह ने कबूल भी कर दी. मैं बोलती अल्लाह और तरक्की करे रेस्ट होने की, क्योंकि मेरे को जितना अच्छा हुआ ऐसा अल्लाह सबको अच्छा कर देवे. ઝેબુનિશાજીના મનમાં હર હંમેશ એક ખ્વાહિશ હતી કે તેમનો પગ કુદરતી રીતે ઠીક થઈ જાય અને તેઓ આરામથી હલનચલન કરે, અને આ ખ્વાહિશ રેસ્ટોની હોસ્પિટલે પૂરી કરી છે.